हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। मु शुभश्री एंड मु आपण मानक स्वागत करुच्ची मो चैनल एसआई श्री लव्स को। केमती अच्छंती समस्ते? आशा करुच्ची समस्ते बहुत भलरे थिबे। मु भी बहुत भल अच्छी। आज आम बुलवा को आसीचु तिरुपति कालाहस्ती मंदिर को। मंदिर पूरा व्यू आउ किछिटा रहस्य मु आपण मानक सहित शेयर करी। तो चलतु देखा पूरा मंदिर केमती हेछि। मंदिर मेन गेट भितर यू आप भितर को जाकि ठाकुर को दर्शन भी करें। पछपटे भी रास्ता अच्छी एपटा हूँ मेन गेट। सॉरी फ्रेंड्स, मंदिर भितर को मोबाइल अलाउ नहीं, तो से मंदिर भितर किसी भी वीडियो शूट कर पारनी। मंदिर बाहर जहाँ भी अच्छी मुझे आपण मानक पूरा वीडियो देखा चेष्टा करी। फ्रेंड्स, यहाँ हूँ मंदिर पछपट रास्ता जो कि आपण मैंने ठाकुर को दर्शन करके बाहर को आसीपारे। आठी आपण मैंने दर्शन कर सारिकी टॉयलेट फॉयलेट बाथरूम यूज करने चाहते तो बहुत नीट एंड क्लीन रोचे। बाथरूम बहुत बढ़िया अच्छी। पानी पीवा पानी भी बहुत भल अच्छी। मंदिर भितर दर्शन सारिकी आपण एपटे आसिकी बसिकी रेस्ट भी करें। बहुत ठंडा लगे एरियाटा, बहुत बढ़िया माने नीट एंड क्लीन भी अच्छी सब चारिआडू। बहुत सारा लोक आसिक ये बसिकी खाइबा प्रसाद भी सेवन ये कर। मैंने भी केबे भी तिरुपति आसुचंती तो कालाहस्ती मंदिर निहाती थर आसतु। बहुत बढ़िया लगे आपण मानकु। बहुत बढ़िया जगह।
ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ି। ଏପଟେ ଆପଣମାନେ ଉପରକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ଆଉ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟାଚୁ ବି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେଠି ତିରୁପତିର ପୁରା ଭ୍ୟୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ନଦୀ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଉପରୁ କେମିତି ଭ୍ୟୁ ରହିଛି ତିରୁପତିର। ଏ ମନ୍ଦିରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଲା ଏଠାରେ ଶିବ ଠାକୁର ବାୟୁଲିଙ୍ଗ ନାମରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଲିଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରିବେନି। ଅନ୍ଧାର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୀପ ଲାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାରୀ ବି ମନ୍ଦିରର ଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିନାହାନ୍ତି କେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଲା ମନ୍ଦିର କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହୁଏନି। ପରାଗ ଟାଇମ୍ରେ ବା ଗ୍ରହଣ ଟାଇମ୍ରେ ବି ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହେ ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା ବି ପାଆନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ମାର୍କେଟଟେ ବି ଅଛି। ଏଠି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କଠୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ଟେଡି ବିୟର୍, ପର୍ସ, ଚୁଡ଼ି, ମାଳି, ନେକଲେସ୍, ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ, ଘର ସଜା ଜିନିଷ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି। ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ବି ତିରୁପତି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଥରେ କାଲାହାସ୍ତି ମନ୍ଦିର ଆସି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭିତରେ।